मोर स्नेहर दशम श्रेणीर छात्र छात्री माने मु नीतिवेदा पढ़ी तुम मानंको मधुआप्र संस्कृत शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत करुछि। पिला माने आज आमे तुम संस्कृत बहिर पद्य विभागर सीताया वनगमनम्र गोटिए पद्य आलोचना करिबा। अच्छा पिला माने कहिलो देखि परिवार रे आमे समस्ते एकाठी मिलीमिशी हस खुशी रे बसवास करुछे ना। हाँ, जदि बापा माँ किंबा आम मानकर कहार मन दुख हुए तेबे समस्ते विचलित होई पड़ती ना। हाँ, बापा केबे ऑफिस रो फेरिला बेले मन दुख करी आसी बसिबे, तुमे माने व्यस्त हेब ना। माँ मध्य विचलित होई पड़िबे। तुमे समस्ते बापांको तांको मन दुखर कारण पचारिब। काहींकि तुम समस्तंक मनरे गोटिए प्रश्न उठिब, बापा तुम मन काहींकि खराब हेछि, बापा कौन असुविधा हेछि। हाँ ना, ठीक एही भली एक कथा त्रेतया जुगरे घटिथिला। प्रभु श्री रामचंद्रंकर अभिषेक उत्सवर आयोजन चलिथिबा समय रे हठात रामचंद्र मुह सुखाई मन दुख करी निज प्रकोष्ठ मध्यकु प्रवेश करिथिले। तेबे कहिलो देखि पिला माने, स्वामींकर निज प्राणनाथ पतिंकर जेतेबेले एही भली अवस्था देखिबे पत्नी सीता से निश्चय व्याकुलित होई पड़िबे ना। तांकर मन भितरे सिहरण सृष्टि हेब। से थरी थरी पचारिबे निज स्वामी को, कौन? हाँ, हे प्राणनाथ तुमर कौन होईछि? तुमर ए भली एक शुभ मुहूर्त रे मन दुखर कारण कौन होई पारे? एही प्रारंभिक सूचनारू तुमे माने जानी सारिथिब। सीताया वनगमनम्र श्लोक 2 आमे आज आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु पूर्वज्ञान आहरण करिबा पई आमे सिंहावलोकन करिबा। पिला माने तुमे माने एथि पूर्वरु प्रथम श्लोकटी को भल भाबे पढ़िथिब, बुझिथिब। तेबे एही प्रथम श्लोक को आधार करी मु तुम मानंको 2टी प्रश्न पचारिबी। आशा करुछि तुमे माने निश्चय तार सठिक उत्तर देई परिबो। तेबे वर्तमान तुम मानंक पई प्रथम प्रश्नटी हेउछि, रामः कुत्र प्रविवेशः। कहिलो देखि पिला माने रामः कुत्र प्रविवेश कहिले कौन बुझुच? राम केउठिकु प्रवेश कले? हाँ, रामचंद्र निज सुसज्जित होइथिबा प्रकोष्ठ मध्यकु प्रवेश कले। वर्तमान तुम मानंक पई द्वितीय प्रश्नटी हेउछि, कह अबांग मुखः। कहिलो देखि पिला माने किए मुह तळकु करिथिले? हाँ, रामचंद्र करिथिले। पिला माने वर्तमान आमे द्वितीय श्लोकटी को स्पष्ट उच्चारण करी आवृत्ति करिबा। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्य शोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। पिला माने तुमे माने सहजरे बुझी परिबो बोली मु श्लोकटी को ओडिया रे लेखिछि। आस तुमे माने मध्य मो सह मिसी स्पष्ट उच्चारण करी श्लोकटी को आवृत्ति करिबो। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्य शोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। पिला माने आज आमे जहाँ आलोचना करिबा से सब को सुंदर सुंदर अक्षर रे खातारे लिखिबो।
प्रथमे आमे द्वितीय श्लोक रे थिबा संधि विच्छेद विषय रे आलोचना करिबा। अपस्य छोक संतप्तं को संधि विच्छेद कले कौन है वो पिला माने? अपश्यत युक्त शोक संतप्तम। चिंता व्याकुलितेन्द्रियम को संधि विच्छेद कले चिंता व्याकुलित युक्त इंद्रियम। वर्तमान द्वितीय श्लोक रे थिबा प्रत्येक पदर अर्थ विषय रे आमे आलोचना करिबा। अथ र अर्थ हेउछि एहा परे। बेपमाना कहले कौन बुझुच? थरी थरी बा कंपित शरीर होई। समुत्पत्य र अर्थ हेउछि आसन उठी पड़ी। किए उठी पड़िले पिले माने? हाँ, सती सीता उठी पड़िथिले। काहेकि उठिथिले? हाँ, तांको स्वामींकर मलिन मुख देखि उठी पड़िथिले। शोक संतप्तम अर्थात शोकरे अत्यंत अधीर होइथिबा। किए शोकरे अधीर होई उठिथिले? हाँ, रामचंद्र। चिंता व्याकुलितेन्द्रियम चिंतारे व्याकुल शरीर होइथिबा। तंग पतिम सेही पतिंकु किए देखिले? सीता देखिले। अपश्यत अर्थात देखिले। वर्तमान एही श्लोक रे थिबा प्रकृति प्रत्यय विषय रे आमे आलोचना करिबा। समुत्पत्य प्रकृति प्रत्यय कले कौन हेबो पिला माने? सम उपसर्ग उत उपसर्ग पथ धातु ल्यप प्रत्यय बेपमाना को प्रकृति प्रत्यय कले कौन हेबो पिला माने? बेप धातु सानच प्रत्यय एठी सीतांको बुझाउथिबा हेतु स्त्री प्रत्यय होइछि। एहाको आमे टाप प्रत्यय बोली मध्य कहिथाउ। शोकः प्रकृति प्रत्यय कले कौन हेबो? सुच धातु घय प्रत्यय संतप्तम सम उपसर्ग तप धातु त प्रत्यय वर्तमान एही श्लोक रे थिबा समास विषय रे आमे आलोचना करिबा। शोक संतप्तम शोकेन संतप्तः तम तृतीया तत्पुरुष समास। एठारे शोक संतप्तम हेउछि समस्त पद। शोकेन संतप्तः तम हेउछि विग्रह वाक्य बा व्यास वाक्य।
ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସମାସ ନାମ। ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାକୁଳିତେନ୍ଦ୍ରିୟମ୍। ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାକୁଳିତାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଯସ୍ୟ ତମ୍। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହେଉଛି ସମାସ ନାମ। ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାକୁଳିତେନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ଅନ୍ୱୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କହିଥାଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଥ ସୀତା ବେପମାନା ସତୀ ସମୁତ୍ପତ୍ତ୍ୟ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତଂ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାକୁଳିତେନ୍ଦ୍ରିୟଂ तं ପତିଂ ଅପଶ୍ୟତ୍। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ସରଳାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାପରେ ସୀତା ଥରି ଥରି ଆସନରୁ ଉଠିପଡ଼ି ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସୀତା? ହଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ? ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା, ଲଜ୍ଜା ହେତୁ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଥିବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଧର୍ମ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେବା। ତେବେ ଏଠାରେ ସୀତା ନିଜ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରି ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ଭାବାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସୀତା ଥରି ଉଠିଥିଲେ। କାରଣ ରାତି ପାହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସୁଖ ହସ ବଦଳରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ନତମସ୍ତକ ଅବସ୍ଥାରେ ଲଜ୍ଜା ହେତୁ ନିଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ବ୍ୟାକୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସୀତା ଆସନରୁ ଉଠିପଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥରି ଥରି କମ୍ପି ଉଠିଥିଲେ। ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ଚିନ୍ତାକୁଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ରାମ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପତିବ୍ରତା ସୀତା ଭୟ ଓ ଶୋକରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହା କ'ଣ? ଏହିଭଳି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ତେବେ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କଃ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତଃ? କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, କିଏ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ? କିଏ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ? ହଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କା ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତଂ ପତିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍? କିଏ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ?
किए पिलामाने? हाँ, सती सीता। कीदृशी सीता शोक संतप्तं पतिम अपश्यत? कहब देखि पिलामाने, केउं भलिया सीता शोकरे भांगी पड़िथिबा निज पतिंकु देखिथिले? हाँ, थरी थरी बेपमाना। पिलामाने तुम मानक पई चतुर्थ प्रश्नटी हेउची समास नाम लिखत। शोक संतप्तम कहिल देखि पिलामाने, एही पदटीर समास नाम कौन हेब? हाँ, तृतीया तत्पुरुष समास। चिंता व्याकुलितेन्द्रियम एही पदटीर समास नाम कौन हेब? हाँ, बहुब्रीहि समास। वर्तमान पिलामाने संधि विच्छेदं कुरुत। चिंता व्याकुलितेन्द्रियम एही पदटी को संधि विच्छेद करिले कहिल देखि पिलामाने? संधिं कुरुत अपश्यत युक्त शोक संतप्तम संधि करी कहिले कौन हेब पिलामाने? अपश्य शोक संतप्तं। पिलामाने आज आमे सीताया वनगमनम्र द्वितीय श्लोक आलोचना कले। सेथिरे थिबा प्रत्येक पदर अर्थ, संधि विच्छेद, अन्वय, सरलार्थ, भावार्थ, समास, प्रकृति प्रत्यय आलोचना कले एवं तुमे माने मध्य खातारे सुंदर सुंदर अक्षर करी लेखिल। तेबे मु आशा करुछि एही श्लोकटी को तुमे माने भल भाबे बुझिथिबो। तेबे आजि पई मधुआप्र संस्कृत शिक्षादान कार्यक्रम को एतिकिरे रखिबा। धन्यवाद।